सुमतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषु शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयोरात्रियोज्याम् यास्य ते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निशीर्यशल्याढाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् प्रपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय
विषेमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निर्व्याधिनाम् पतये नमो नमः सकुबाय निषङ्गिने तेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्योमुष्णताम् पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुम्भदेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो
बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः चष्प्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्भक्तेभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रन्नीललोहिता
येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनामवद या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् नृणानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुराय जे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता जनः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडा दरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेव स्तोकायतनयाय मृडया मेढस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाश्यति कण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्यति कण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिन् जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो वृषिकादक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदेचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवनाभिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा
प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वत्यक्षयति वेषजत्या यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवाविमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नविनाशक गणनाथ विघ्नविनाशक गणनाथ गजानना गजवदना गजानना गजवदना गणनाथ गणनाथ त्रिपुरीश्वर गणनाथ त्रिपुरीश्वर गणनाथ गजानना गजवदना गजानना गजवदना विघ्नविनाशक गणनाथ गजानना हे गजवदना गणनाथ गणनाथ प्रणव स्वरूप
विघ्नविनाशक गणनाथा पूर्णब्रह्म अवतारा साई पूर्णब्रह्म अवतारा साई पूर्णब्रह्म अवतारा साई अवतारा साई सकल जगत आधारा साई सकल जगत आधारा साई पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई आओ आओ नंदलाला, आओ
सुंदर श्याम गोपाला सुंदर साई गोपाला आओ आओ नंदलाला तुम ही हो बंसीधारी श्यामा तुम ही हो बंसीधारी श्यामा अयोध्यापति सीतारामा अयोध्यापति सीतारामा परति बाबा करुणा निधान परति बाबा करुणा निधान मक्खन चोरा यशोदा बाला मक्खन चोरा यशोदा बाला आओ आओ नंदलाला सुंदर श्याम गोपाला आओ आओ नंदलाला तुम ही हो बंसीधारी श्यामा अयोध्यापति सीतारामा परति बाबा करुणा निधान मक्खन चोरा यशोदा बाला मक्खन चोरा यशोदा बाला आओ आओ नंदलाला प्रेमामृत बरसाओ बाबा प्रेमामृत बरसाओ दया करो भगवान
प्रेमामृत बरसाओ बाबा दया करो भगवान कृपा करो भगवान तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन रोम रोम में बसने वाले रोम रोम में बसने वाले जन्म मरण से पार उतारो जन्म मरण से पार उतारो दया करो भगवान कृपा करो भगवान दया करो भगवान कृपा करो भगवान प्रेमामृत बरसाओ बाबा माता माता साई माता माता साई माता 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 साई माता माता साई माता जगत माता साई विश्व माता जगत माता साई विश्व माता माता साई विश्व माता 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 साई माता माता साई माता दुर्गा भवानी काली कपालिनी दुर्गा भवानी काली कपालिनी
श्री वेंकटेश साईश्वरा वेंकटेश साईश्वरा श्री वेंकटेश साईश्वरा वेंकटेश साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा साईश्वरा सत्य साईश्वरा साईश्वरा सत्य साईश्वरा साईश्वरा सत्य साईश्वरा साईश्वरा सत्य साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा अखिलांडनाथा आनंद रूपा अखिलांडनाथा आनंद रूपा अखिलांडनाथा आनंद रूपा अखिलांडनाथा आनंद रूपा वेंकटेशा साई वेंकटेशा 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 बालाजी गोविंद साईश्वरा 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 श्री वेंकटेश साईश्वरा श्री वेंकटेश साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा साईश्वरा सत्य साईश्वरा साईश्वरा सत्य साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा बालाजी गोविंद साईश्वरा अखिलांडनाथा आनंद रूपा अखिलांडनाथा आनंद रूपा वेंकटेशा साई वेंकटेशा 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 बालाजी गोविंद साईश्वरा 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 श्री वेंकटेश साईश्वरा तिरुमलै वासा साईश्वरा चंद्रशेखराय नमः चंद्रशेखराय नमः चंद्रशेखराय नमः चंद्रशेखराय नमः गंगाधराय नमः गंगाधराय नमः गंगाधराय नमः गंगाधराय नमः चंद्रशेखराय नमः चंद्रशेखराय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय
शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो गंगाधराय नमो गंगाधराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो ॐ नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो साईश्वराय नमो साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो चन्द्रशेखराय नमो श्याम सुंदरा मदन गोपाला सच्चिदानंदा साई गोपाला हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजरे 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 श्याम सुंदरा मदन गोपाला सच्चिदानंदा साई गोपाला गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजरे गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजरे गोपी गोपालना
सुंदरा मदन गोपाला सच्चिदानंदा साई गोपाला गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल रंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल श्रीरमणी हृदयांतरंग श्रीरमणी हृदयांतरंग मंगलकर करुणांतरंग मंगलकर करुणांतरंग आशित दीन जनावन रंग आशित दीन जनावन रंग जगदोधारा हरिकला रंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल रंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. ॐ नमो हरियन्तानं ॐ नमो सित्तानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो वजायानं नमो लुए सवसाहोनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलायं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरियन्तानम् Sai Ram. Imagine you're driving your car one night on a highway. There is nobody else around and it is pitch dark outside. But you don't have to worry because you have your headlights. Fearlessly you can speed on as permitted.
But then, what if these headlights suddenly go off? Unable to see the bends and the turns, the ups and the downs of the road, you stand the risk of getting involved in an accident. And then there is nobody around as well for breakdown assistance. On the other hand, if you were traveling on a highway where there are hundreds of other cars traveling in the same direction, then even if your headlights go off, the headlight from the other cars provide sufficient light for you to navigate safely. And in case there is a breakdown, there is assistance available from all the others who are traveling. That is the difference between Kirtana, which is individual devotional singing, and Sankirtana, which is group devotional singing, as Bhagwan Sri Satya Sai Baba says. On this royal highway to God called bhajans, it is much more effective and safer to travel in a group. The light of love and the warmth of devotion from all the devotees assembled is sure to inspire the same in us as well, even if we lacked it when we started off. Look at all the other forms of sadhana. For example, yoga, dhyana, yajna, japa, pranayam. What they do is they only help the person who's doing it. Me doing yoga doesn't help another person. Me doing pranayama does not manage the breath of someone else. Whereas Swami says, in Sankirtana, someone else doing the Sankirtana can raise the consciousness of the entire mass. Someone else singing beautifully, or the person sitting right next to us feeling, brings those feelings in us also. In fact, there is no preparation required for Sankirtana. All that one has to do is to just have an open mind and heart and come and deposit himself or herself in that bhajan, and that's it. There is always safety in numbers. Whether it is the wildebeest in the savanna grasslands, the zebra at the watering hole to quench their thirst, or even sheep returning home at dusk after grazing, they always stay in herds to protect themselves from dangers lurking around using the synergy of the herd. So too, we can protect ourselves from the enemies lurking around, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, which is desire, anger, greed, lust, envy and pride, using the group synergy. Speaking of synergy, I am reminded of a beautiful incident that is best narrated by Brother Ravi Kumar. For Sai students, the most painful way of learning a lesson from Swami was when Swami would stop talking to the students in order to teach them a lesson. So there was this one instance when I was in college. Swami had stopped talking to the students, so much so that he would come out and give darshan to all the devotees. But when he would come near the students, he would turn towards the wall and he would walk into the interview room. And he would sit in the interview room and give 1, 2, 3 interviews. And in fact, he would come only during the middle of the bhajans so that he could come out of the interview room, go sit on his throne for a couple of bhajans, take the Mangala Arati, and then come out from the bhajan hall and straight go into the interview room and into his residence. And even after 2 weeks, Swami had not started talking to the boys. It was as if the students were not having food for 2 weeks. Some of the students took courage. They tried to go forward to Swami and then beg his forgiveness. But then Swami would very sternly look at the boys and ask them to go back. And after that, nobody took courage to go in the front and ask Swami. So what had happened in the hostel was a bustle of activity. After the evening bhajans in the mandir, the boys would go back to the hostel. So those who would do Vedam would do 1 hour of extra Vedam. Those who were in the bhajan group would do 1 hour of extra bhajan. Then those who would do the Hanuman Chalisa would chant that a couple of times more. So after another week of such fervent prayers from the boys, one day all the boys went to the mandir. The prayers that were pouring forth from their heart was at its zenith. And
as soon as Swami sat on the throne, this bhajan started. साई प्रेम दे. And the brother who was to sing this bhajan could not continue beyond this, because that is what he was praying for. Swami prem de, Swami, I want your love. And the other 400, 500 boys who were sitting in the portico, the moment they heard this prayer from the heart, Sai prem de, everybody broke into tears and they cried their heart out. And this brother could not continue beyond that, beyond the couple of words. Swami, the loving mother, could not contain himself. In one instant, he sprung up from his throne. He literally ran out of the bhajan hall into the portico and he called forth to all the students. He said, "Come, come, my children." 500 young boys with tears in their eyes rushing towards their mother, holding to his feet. And Swami was patting all the children around him and saying, "No, there is nothing wrong. There is nothing wrong. See, I am speaking to you. I am speaking to you." Amongst the many kinds of Sankirtana that Swami refers to, yes, obviously the Bhava Sankirtana is one which is very endearing to our heart. For example, Mirabai was all about Bhava. In all her bhajans and all her kirtanas, we can see that Bhava, that outpouring of emotion to the Lord. But there are 3 more Sankirtanas that Swami refers to. One is called the Guna Sankirtana. In the Guna Sankirtana, we extol the virtues and the qualities of the Lord. The purpose of chanting this Guna Sankirtana is to imbibe those very gunas in our own lives. Let's take for an example, कमल नेत्र साईश्वरा, कैवल्य तेज सुरेश्वरा. कमल नेत्र साईश्वरा, मेघ श्याम घन गगन शरीरा, शांत ब्रह्ममय अभयकरा. मेघ श्याम घन गगन शरीरा, शांत ब्रह्ममय अभयकरा. कमल नेत्र साईश्वरा. the next kind of Sankirtana is Leela Sankirtana. Again, a very beautiful and very endearing kind of Sankirtana wherein we extol the Leelas of the Lord. And there are plenty and myriad Leelas of the Lord, whether it is Lord Shiva in terms of Neelakantha or Hala Haladhara, or when it is Krishna, we talk about Govardhanagiri or Kaliya Mardana. All of these are the Leelas of the Lord. Let's take one bhajan which talks about the Leelas of our Sai. So we all know that during the Mahashivratri, the entire world would witness one of the most stupendous miracles of our Lord Sai. And while this lingam would emanate from inside the Lord, the entire Kulwant hall would reverberate with Lingodbhava Kara Lingeshwara, Lingodbhava Kara Lingeshwara, Paritishwara Mam Pahi Prabho, Paritishwara Mam Pahi Prabho, Pahi Prabho Mam Dehi Vibho, Pahi Prabho Mam Dehi Vibho, Lingodbhava Kara Lingeshwara. The fourth kind of Sankirtana is what Swami considers as the highest level of Sankirtana, and that is Nama Sankirtana, or chanting the name of the Lord. భగవంతుని మనం ఆశ్రయించాలనుకున్నప్పుడు, భగవంతుని మనం చిక్కించుకోవాలనుకున్నప్పుడు, భగవంతుని మనం స్వాధీనపరచుకోవాలనుకున్నప్పుడు అతని నామమే అతని రూపానికి తగినటువంటి మార్గం. Therefore, if you want to take shelter in God, get hold of God and get possession of God. ఈ Name is నామం the right నిరంతరము word. మంగళకరమైనటువంటి నామం. Name is the most auspicious entity also. ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుడు కూడాను
మూడు రకములైనటువంటి రాత్రులను గడుపుతున్నాడు. Every human being is spending 3 types of nights. ఒకటి చంద్రుని రాత్రి, One is the night associated with moon. రెండవది చీకటి రాత్రి, The other is associated with darkness. మూడవది చీకటి వెన్నెల కలిసినటువంటి రాత్రి. The third one is a combination of darkness and moon. ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈ మూడు రకములైనటువంటి రాత్రులను అనుభవిస్తున్నాడు. Every human being is experiencing these 3 types of nights. కానీ వీటి అన్నింటికంటే కూడాను ఒక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క విలక్షణమైనటువంటి యొక్క రాత్రి మరొకటి ఉంటుండాలి. But there is one special night which is unique. అదే శివరాత్రి. That night is Sivaratri. అనగా మంగళకరమైనటువంటి నామము చేత ఆ రాత్రిని గడిపినటువంటిదే శివరాత్రి. That night which is spent with a sacred name may be called a Sivaratri. అనగా రాత్రి అంతయు కూడాను మంగళకరమైనటువంటి నామము చేతనే తన యొక్క రాత్రిని పూర్తి గడుపుకోవాలి. That means that one has to spend the entire night with a sacred name being chanted. దైవత్వాన్ని చింతించేటువంటి యొక్క దినమే శివరాత్రి. That day when you chant the name of God is Sivaratri. కనుక ఒక్క సంవత్సరానికి ఒక్క పర్యాయం మాత్రమే కాదు శివరాత్రి. Sivaratri doesn't come once in a ప్రతి year. రాత్రి కూడా శివరాత్రిగానే ఉంటుండాలి. Every night is basically పోనీ Sivaratri. రాత్రి అంతా కూడా మీరు భగవంతుని నామస్మరణ చేయకపోయినప్పటికీ లేచే సమయంలో ఒక పర్యాయమైన, పండుకునే సమయంలో ఒక పర్యాయమైన భగవత్ నామాన్ని స్మరించి పండుకోవటం, భగవత్ నామాన్ని స్మరించి లేచటం, ఇదే ఒక శివరాత్రిగా ఉంటుంది. Even if you cannot chant the name of the Lord throughout the night, when you go to bed you can chant the name of the Lord. When you get up from the bed you can chant the name of the Lord. Thus you can convert that night into Sivaratri. Om Shri Sai Ram. As part of our special prayers for the health and well-being of our brothers and sisters around the world, we have Swami chanting the Gayatri Mantra, and then we will have the Mrityunjaya Mantra. Please join in the chanting if you can. Sai Ram. భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you.
The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्
आत्मलिङ्ग शिव तू आत्मलिङ्ग शिव तू जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे सचिव जना श्री कला लगा कागपते स्वामी लगा कागपते आर्थिक बल बलवीका आर्थिक बल बलवीका महाबलवांजना ओम जय जगदीश स्वामी परमात्म इष्टार्थ मोक्षार्थकारणम्
Sri Sai Ram. Mill Hill Sai Centre hopes you enjoyed today's offerings of bhajans. Thought for the week. When you want breeze, you start the fan. When you want light, you switch on the lamp. When you want to cook, you light the stove. When you want to address a vast audience, you arrange a mic and loudspeakers and switch them on. If it is printing you require, you operate the printer with a knob. Consider these as separate operations and you will notice that they are unrelated to one another. Light and air, heat and sound are unconnected. They are distinct in every way, it would seem. But for all these, the karta, the energizer, is the same, the electric current. The expressions and manifestations may be different, but the basis, the inspiration, the latent potency or the base is the same. Like electricity, God too operates through all instruments and awards the consequences of all the activities done by everyone. He is the inner motivator of all beings. Baba Jai Sai Ram. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. These are the announcements for Sunday, 15th August. Center opening. With the blessings of our beloved Bhagwan, we are working on reopening our center for in-person activities, including bhajans and SSE classes. Subject to the conditions being suitable, and subject to us getting the approval from Sri Satya Sai Organisation UK, we are planning to open from 12th September, the second Sunday of September. We would kindly request you all to make a note of this date and we will keep you posted on the updates. In case of any questions or comments, please reach out to the center chair or any of the wing coordinators. Food Seva. The youth at Mill Hill Sai Centre recently started supporting the Hackney Night Shelter by preparing hot meals for the homeless guests on the third Sunday of each month. However, the shelter is really struggling in the summer months, with fewer volunteers to help out on the other weekends. They are looking for someone to provide meals on the second and fourth Sunday of each month. Therefore, we are opening up this opportunity to everyone in the center and any of your friends or family. The meals can be made off-site at home. We will need to cater for 10 to 13 homeless guests. If anyone is able to assist with this, please could you message Surbi Auntie or Shankavi. Upcoming festivals. We will be celebrating Krishna Janmashtami online on Sunday 29th August with a special music program by Sister G. Vidya, an accomplished singer who has had the good fortune of singing in Swami's presence. An alumnus of Swami's College in Anantapur, she is currently a resident of Puttaparthi. We will also be celebrating Ganesh Chaturthi when the center opens on 12th September. Program details will be communicated later. Feedback. If you have any comments, feedback, or suggestions regarding the programs being organized by Mill Hill Sai Centre or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or 077 22 197 830. We wish you all a happy, holy and healthy week ahead. Jai Sai Ram.